नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ नूतन। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ঝাটকা মারবে দেখে ভালো কথা থাকবি না না ঝাটকা মারবে ওইটা কথা কই থাকবি। तो देखा आपने किस तरह तृणमूल प्रमुख तौरीन खातून के देवर खुलेआम फायरिंग सीख रहे हैं। जब मालदा हरिश्चंद्रपुर पुलिस के संज्ञान में वीडियो आई तब उन्होंने कार्रवाई करते हुए तृणमूल प्रमुख तौरीन खातून के देवर को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत के कतलामाड़ी क्षेत्र के बसीर और उनसाहक गुट के बीच विवाद हुए थे, जिसमें 2 लोगों को गोली लग गई थी। दोनों समूहों पर जमीनी स्तर पर शरण लिए जाने का आरोप था। आरोप है कि ग्रामीण पंचायत में सत्ता हथियाने के बाद दोनों गुट फिर सक्रिय हो गए। पिछले पंचायत चुनाव के बाद मालियर 2 में वाम और कांग्रेस ने एक बोर्ड का गठन किया। बाद में मुखिया और बाकी सदस्यों को सत्ताधारी में शामिल किया गया। पार्टी के एक हिस्से में मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन उन्हें मुख्य अदालत से स्टे मिल गया। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। इस बीच मुखिया देवर की बंदूक चलाने का वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल हरिश्चंद्र पुलिस ने वीडियो में दिख रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अपनी पैनी नजर इलाके के असामाजिक तत्व पर रखी हुई है। तृणमूल कांग्रेसेर शासने गोटा पश्चिमबंगेर साथे मालदा জেলাও বারুদের স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানকার পুলিশ প্রশাসন একেবারে লুজ হয়ে গেছে। এর ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী প্রধানের দেওর সবাই এখন শুরু করে দিয়েছে কি করে শুটিং করতে হয়, কি করে বন্দুক চালাতে হয়, পিস্তল চালাতে হয়, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করতে হয়। কয়েকদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের মালিয়া 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তরিনা খাতুন তার দেওর আরজাউল শেখ সে প্রকাশ্যে আর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে। শুটিং যেন সিনেমা শুটিং হচ্ছে, আর সমস্ত কিছু ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। পুলিশের কোনো রকম হেলদোল নেই। যখন হইচই করছে তখন ওই আরজাউল শেখকে অ্যারেস্ট করছে পুলিশ। সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও অবলীলার ক্রমে এগুলোকে হতে দিচ্ছে, এগুলো কোনো খেলনা মনে করছে। তো আজকে মালদা জেলা হরিশ্চন্দ্রপুর শুটিং স্পট হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন ঘোড়াপিড়ে, ইংলিশ বাজারে ঘোড়াপিড়ে বারুদ তার ব্যবহার করেছে। একই রকমভাবে সুজাপুরে দুবার হয়েছে। এই ঘটনা আকছার ঘটছে মালদা জেলায়। আজকে যেন ধীরে ধীরে বারুদের স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন আছে, এটাই প্রমাণ করে যে অপরাধী যে দলের হোক না কেন প্রশাসন বা পুলিশ নির্ভয়ে তাদেরকে ধরতে পারে এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। এটাই মমতা ব্যানার্জি সরকারের সাফল্য। আর বিজেপি যেন এসব নিয়ে কোনো বড়াই না করে গোটা ভারতবর্ষ তথা তাদের শাসিত রাজ্যগুলোতে অপরাধীরা বুক ফুলে ঘুরে বেড়ায়, কোনো দলীয় কোনো কমপ্লেনই নেওয়া হয় না। আর পশ্চিমবাংলায় সমস্ত অভিযোগেরই কমপ্লেন হয়, তদন্ত হয়, অপরাধী নিশ্চিত হয়, অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা নিশ্চিত হয় এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। দল কি পাশে দাঁড়াবে? দল কোনো সময় পাশে দাঁড়াবে না, কোনো অপরাধীর পাশে দল কোনো সময় দাঁড়াবে না। এটাই হচ্ছে তৃণমূলের স্ট্যান্ড। केबीसी न्यूज के लिए हरिश्चंद्रपुर से तनुज जैन की रिपोर्ट।